مرحبا بكم في القناة ديالي. إذا اليوم هنكتشفوا واحد الشخصية اللي هي المهاتما غاندي، اللي اللي الكنية ديالي هي غاندي سرقتها منه. إذا مهندس كرمشاند غاندي، هاد السيد زاد في 2 أكتوبر 1869 وتوفى في دلهي العاصمة الهند في 30 يناير 1948. Est un dirigeant politique important, guide spirituel de l'Inde et mouvement pour l'indépendance de ce pays. هو واحد القائد سياسي كبير وقاد الهند للاستقبال من الاستعمار الجائر ديال الإنجليز. إذن il est communément connu et appelé en Inde et dans tout le monde comme le Mahatma Gandhi. Mahatma اللي كتعني grande âme، الروح الكبيرة. voire simplement Gandhi، غانديجي اللي كيناديوه غاندي أولا غانديجي أولا بابو اللي هي الكلمة اللي كتعني أب بالكثير من لغات الهند. Mahatma étant toutefois un titre qu'il refusa toute sa vie d'associer à sa personne. غاندي اللي الاسم ديال مهاتما كان ما كيبغيش اللي يناديه بمهاتما. راكم عارفين من خلال التواضع ديالو وكذا. إذن il a été un pionnier et un théoricien de ساتياغراها. كان واحد المفكر كبير، واحد الرائد de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse. كان قائد كبير وكان ضد الاستعمار الإنجليزي وكانوا معاه واحد الفئة كبيرة ديال الناس. إذن cette théorisation était fondée sur l'ahimsa non-violence. هاد لا تيوريزاسيون، هاد النظرية ديالو كانت مبازية، يعني مؤسسة على لا نون فيولونس اللي هي السلم. qui a contribué à conduire l'Inde à l'indépendance. هاد النظرية هي اللي قادت الهند للاستقلال. إذن غاندي a inspiré de nombreux mouvements de libération et de défense des droits civiques dans le monde. وغاندي قدر أنه يلهم بزاف ديال القادة السياسيين في العالم كامل بالطريقة ديالو اللي ناضل بها ضد الاستعمار الجائر ديال الإنجليز. غاندي son analyse critique de la modernité occidentale, des formes d'autorité et d'oppression dans l'État. التحليل النقدي ديالو لا مودرنيتي. المودرنيتي هي المعاصرة، العكس ديالها هي الأصالة، l'authenticité. occidentale الغربية، des formes d'autorité et d'oppression dans l'État. وكان كيناضل ضد الاشكال ديال القمع وديال لا مالتريطونس ديال لوبريسيون، يعني ديال ليطا. sont une remise en cause du développement qui influença nombre de théoriciens et dirigeants politiques. هاد الطريقة اللي مشى عليها غاندي قدرات تلهم بزاف ديال القادة السياسيين في العالم. إذن avocat ayant fait ses études de droit en Grande-Bretagne. كان غاندي محامي قرأ القانون في إنجلترا. غاندي développa au fil de ses actions pour la dignité humaine et la justice sociale. غاندي كان كيدافع على
الكرامة الإنسانية وعلى العدالة الاجتماعية. Une méthode de désobéissance civile non violence en Afrique du Sud. و وتا في جنوب إفريقيا تبعوا الطريقة ديالو كذا. En organisant la lutte de la communauté indienne pour ses droits civiques. À son retour en Inde, Gandhi incita les fermiers et les travailleurs pauvres à protester contre les taxes jugées trop élevées et la discrimination. La discrimination هي التهميش. إذا غاندي فاش رجع للهند جمع الفقراء ديالها والطبقة العاملة البروليطارية وقال لهم باش هذا ناضلوا باش يتحيدوا دوك الضرائب الغاليين اللي مفروضة عليهم. إذن أصلا dont ils étaient victimes et porta sur la scène nationale la lutte contre les lois coloniales instaurées par les Britanniques. وحارب القوانين الاستعمارية ديال les Britanniques ديال نقالزة. Devenu le dirigeant du Congrès national indien, Gandhi mena une campagne nationale pour l'aide aux pauvres. بفضل الإيديولوجيا الإيجابية ديالو غاندي ترأس واحد الجمعية وطنية ديال المساعدة ديال الأشخاص المستضعفين والفقراء. pour la libération des femmes ودافع على المرأة. pour la fraternité entre les communautés de différentes religions ou ethnies. وحاول يخاوي ويجمع ما بينات الفئات المجتمع. مثلا احنا عندنا الأمازيغ وعندنا الريفيين وعندنا الصحراويين. خصنا نكونوا أسرة واحدة، خصنا نكونوا عائلة واحدة باش نزيدوا بالبلاد ديالنا القدام ونساعدوا التنمية ديال البلاد. هذه هي الإيديولوجية والأفكار ديال غاندي. إذن pour la fin de l'intouchabilité et de la discrimination des castes et pour l'autosuffisance économique de la nation, mais surtout pour l'assuarage l'indépendance de l'Inde de toute domination étrangère. واعتمد غاندي حتى على الاكتفاء الذاتي. هي كاينه هنا في هذا الحياة ديالو اللي هي l'autosuffisance يعني الاكتفاء الذاتي. غاندي كوندويزي لا مارش دو سيل. كما كنعرفوا بان غاندي كان ليه الفضل باش يناضل ضد الاستعمار الانجليزي بانه قاطع. هذه الفكره ديال المقاطعه هي فكره مزيانه وفكره ديال الناس واعيين. انه قاطع الملح الانجليزي وشجع الملح ديال بلادو. كيجبدوا الماء د البحر وكيبخروه وكيجبدوا منه الملح باش هكا يقاطعوا الملح الانجليزي. Il lança également l'appel au mouvement Quiet India. Le 8 août 1949, il fut emprisonné plusieurs fois en Afrique du Sud et en Inde pour ses activités. Il passa en tout 6 ans en prison. وغاندي دوز 6 سنين في السجن. وشو واحد الرجل حكيم، واحد الرجل كان واصل لواحد المستوى عالي. وشو كيفاش دوز حتى هو السجن والسجن كان دافع عليه باش يطور من شخصيته ويزيد براسو القدام. اذا شو 6 سنين من حياته دوزها في السجن. اذا هندو profondément religieux et adepte
de la philosophie indienne. Gandhi vivait simplement, organisant un ashram et était autosuffisant. غاندي كانت الديانة ديالو هندوسي، وكان وكان كان مادوبتي، يعني متبني الفلسفة الهندية. كانت الحياة غاندي عادية، وكان كيخيط حوايجو لراسو، كيغسل حوايجو لراسو، كان كان كيدير كما قلتي الاكتفاء الذاتي ابتداء من نفسه. Il faisait et lavait ses propres vêtements. Les traditions d'outil indiennes et le châle avec du coton filé avec un charka roué. وكان هو اللي كينسج داك الرداء اللي كنشوفوه ديما به القطن بيض راسو. Il était un militant végétarien، وكان أيضا كيدافع على الناس النباتيين. Il pratiquait de rigoureux jeûnes، كان كيصوم بزاف sur de longues périodes pour s'auto-purifier, mais aussi comme moyen de protestation, d'influence et de réforme chez autrui. كان كيصوم بزاف باش يحافظ على الصحة ديالو وكذا. وكان داكشي كامل كيديرو نضال لصالح البلاد ديالو، الانفلونس، وكان كي ضد التأثير ديال مثلا الإنجليزيين على البلاد ديالو. غاندي est reconnu comme le père de la nation en Inde. كان غاندي معترفين به كالأب ديال أمة الهند. و son anniversaire est une fête nationale، واللي كان عيد الميلاد ديالو واحد العيد وطني. والصباح من بعد في 2007 العيد ديالو هو يوم العالمي ديال السلم. وهذه الأمم المتحدة هي اللي اعترفت به. شكرا على التتبع ديالكم، وإلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله. وما تنساوش إلى عجبكم المضمون هذا الفيديو تدعمونا بلايك، وتابوناو في لاشين، وتفعلوا الجرس. شكرا، السلام عليكم.